الشيخ سيدي إبراهيم البصير هو من عشيرة المؤذنين المنتمين إلى قبائل الرقيبات، إلى سيدي أحمد الرقيبي الذي تتفرع عنه جميع قبائل الرقيبات بفروعها الكثيرة. L'histoire de la Zaouia Bassiria est celle d'un brassage incessant à travers les siècles entre les populations du sud et celles du nord du royaume. L'histoire d'une allégeance, celle de liens forts et ininterrompus entre les chefs des tribus du Sahara marocain et les sultans alaouites. En témoignent les nombreux dahir royaux légués de père en fils et précieusement conservés dans la bibliothèque de la Zaouia. La famille Bsir a entrepris de longues pérégrinations mystiques depuis les fins fonds du Sahara marocain jusqu'au contrefort du Moyen Atlas. L'arrière-grand-père de Mohamed Bassiri, Cheikh Ibrahim Kaysoum, a fondé au début du 19e siècle une zaouia d'obédience darqaouia près de Tiznit. 1824 ميلادي أسس الزاوية في منطقة الأخصاص، وهي اليوم جماعة سيدي مبارك البصير. Cheikh Ibrahim Kaysoum était non-voyant, d'où son appellation le Bsir. Sidi Ibrahim aura 4 fils. L'un d'eux, Mbarak al-Bsir, lui succédera à la tête de la Zaouia. Son fils, Sidi Ibrahim al-Bsir, père de Mohamed Bassiri, marchera sur les pas de son grand-père et de son père et fondera des Zaouïas dans la région de Marrakech, puis celle de Brouge, avant de prendre la direction du Moyen Atlas. بعد ذلك انتقل سيدي إبراهيم إلى داخل أدغال جبل الأطلس المتوسط في منطقة تسمى أيتويو، وهي بني عياط العليا، وهناك أسس زاوية سنة 1913. بقي هناك الشيخ سيدي إبراهيم إلى حوالي سنة 1920 وأسس هذه الزاوية التي عرفت باسمه زاوية سيدي إبراهيم البصير.